салому дуруд ба мардуми сарбаланди тоҷик, бародарои азиз, абҳо, хоҳаро. Мо дирӯз як навор партофта будем дар Инстаграм, гуфтем ки як филми мо мебарояд шумо мегардад. Бисёриҳо дар таи ҳамин комментария нависиданд ки як филма нимкола карда партофтаи хелу хел гапҳо нависанд. Бародарои азиз, ҳамин филми хусури ман айма вобастагӣ надорад. Ман банда ҳамчун ҳунарманд ягон идея метоем, мисол гирем ёрдамшон мекунам, унҷа фаъолият мекунам. ин айма вобастагӣ надорад барои баромаданаш, не ки ман аниқ гуфта наметавонам, ваъда дода наметавонам. Мисол ин проекте ки ози зиндагӣ аст, бо баъди як филми дига мешавад, хайваяш махфӣ аст, ози ба наздикӣ насиб карда боша ушам пешкаш мекунем. Инҳо проекти ман ҳастанд. Мисол ман ида ҷавоб гуфта метавонам пеши мардум да ки бародаро ҳамин хел кор мешавад, ҳамин хел рӯз фалон рӯзда ваъда дода метавонам, дар ҳамун ваъдаам ҷавоб гуфта метавонам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳар чӣ ки мо мекунем барои шумо, барои мардум мекунем. Ман ин филмро барои худам намекунам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Шукрӣ ва подписатсия кардана фаромӯш накунед. Лайк, комментария гуфти гапо ки ҳаҷараму ҷуриш кунед. раҳмат барои дастгириётон. бахшиш ки як ду рӯз якак дер кардем. минбаъд сари вақт ҳамаш пешкаши шумо мегардад. бачаҳо имрӯза дарси мо ҳуқуқи инсон. устод як чиз пурсам? хуш. аммо агар сахт расад пешакӣ узр. шумо аз кай ба ин ҳол гирифторед ва ба шумо мушкил набуд? ман он вақтҳо 3 сол доштам. мутаассифона писаратон ба бемории фалаҷи кӯдаконаи мағзи сар гирифтор шудааст. духтур, ягон илоҷ нест? шифо намеёвад? 90% кӯдаконе ки ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд, шифо намеёбанд. духтур, нахоҳ ягон илоҷиш набошад? мо нетаҳо, мо маош мегирем. ҳар он чизе ки аз дастамон меояд, ҳатман мекунем. Yorov! Yorov! ҷуране ки ти қатъияи мошини саргардонӣ, а? хай чо кунем? зиндагие. Чо кард? Парешон метавӣ? ҳеҷ ҷура. дина фирдавсо мактаб бурдам, қатъи бачаҳои солим соз намегирад. намедонам чӣ кор кунам. барои Фирдавсҷон бошад, маълум мешавад ки ахборро тамошо накардӣ. Не, чӣ буд ки? чанд рӯз пеш муҳтарам ҷаноби олӣ як мактаб-интернат сафар кардам. дар онҷа ҳама ба мисли анами Фирдавсҷонанд. дар онҷа на ҷанг мешаванд, на ҷанҷол. дар онҷа мехононанд, мехӯронанд, мепӯшонанд ва нағз таълим медиҳанд. ҷура, сахт хавотирам. яке назанан шав. Не ҷураҷон, супориши ҷаноби олия ки хуб нигоҳбин шаванд. ихе боша пага ҳатман мебарам. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барои шаҳрвандони ниёзманди ҷумҳурӣ, ғамхорӣ ва ҷавонони соҳибистеъдоду болаи қадро дастгириву қадршиносӣ мекунад. шумо аз рӯи интихоби 1 ихтисоси 131 рӯзона ройгон донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаштед. من تو به اینجا آمده رسیدم، اما اگر اون کس نبود نمیدونم چی میشه. کی بود اون کس؟ آن کس بیدار شدی فردوس جان؟ اوی جانی اوچه شد بچم تمام. نه بچم تا کی باشم بچم باباش برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. $130,000
охири нархе ака биё мошина тамошо кар я минут ака лабай дударҷон али ака як ҷо ҷанг шидем киҷодаи чӣ адресо тарой кар баҷон хуб майлаш Дамрай рӯзои вазминиме дақатем папути дар рӯзои қиниме та шоиди рехтани хуни биниме та ҷурай шабой бехобиме бачи ба матра парту насрама инамён акао мошинат ку мошин болотар да чӣ проблема болоқ ма партоӣ кардан охе бо қатъи аман рухсат мошин дабиши бачаҳо ҳамин кора ба хубӣ ҳалка мешӣ чӣ пайгандагиш метарсӣ худат хости бачи ба матра парту чӣ ба мара меган ура парту ҳарду та намедонӣ кай мешава бас зиндагира кайфи адуши дару модара напӯшӣ ма дардота накашӣ мора гуфта ҳал кардем тамом хоб додар аба акаҷон акад зурай то вақте рами акад ҳаст ягон кас ягон майда зарарро расонда наметавонад зинда бошӣ акаҷон бошӣ хона мерем соат чандаe куҷо мегардӣ чӣ аҳволай лутфулло бачам хона бидрӯ тез бигзар тез кӯ чӣ аҳволоят ма фарзанд ба ҳамин рӯза калон кардам и чӣ ҳолай гуфтестамтра нисфи шаб дар киҷо мегарди чӣ тоба мекунӣ рӯзу метена чӣ тоба кардам як бори дигар нисфи шаб биё айда бадуд мекунам серем ё гушна ёка гушаем ҷо ҳамашай биташи чо карди зур да боло ҳар як зур бо зур будая қаҳрамоно мусрора кӣ мепартояд лутфулло парто лутфулло буши бачам акад мепартояд бихай ҷон ҳоло оҳиста задамта тез кӯ қаҳрамон мусрора тез бурда партову бигард авқот бихӯрем тез кӯ оча як чоқт мегирмаи чай химаи чокади ака чӣ мегӯм кош оча мебуда барои дер омадагимон мезанм مادری جان اگر به یادم برسی چون آتشی سوزان به نهادم برسی ای کاش به دو جهان رسد فریادم ای کاش در این جهان به دادم برسی тарафа пеболша буд каде ҳамиҷара то ахира мерасонам баъд тамом اونم طرف دمد بعد اسما بشنونی فراموش نکنی با
اونجا ها؟ آوا تمام اسما تمنی میشنونیم گشنی چه اوکراب تمنی میکنم همین تا دیم زن اجازت ته تو زن میگیری؟ من زنگیر الو میزنم الو الو بانو میخلا سلام علیکم سلام جان چه بیا با خونه را بیا کن نه رحمت اکه غالب من به سر قرض آمدم پگه آخران روز اکه من تا پگه را قرض را حل میکنم شهر نبودم پشتی داریم آمدم اکه من قد خدا جنگ کرده نیستم پگه آخران روز توکل به خدا با همون قرض من همه شفا میدم همه شفا میده باشی او چی سوگه بزن حالا بای هوا کار اومدگی مکه هوا اختام سر کردگیان خوب اکه خوب سلام علیکم چه غالب جان؟ کارو خوب یک BMW خریدم گفتم پیش خودت بیارم و ریمونتش کنی خیلی BMW گرفته باشی ما همه وقت در خدمت خودت غالب جان BMW میشوه که یک دو مشکلی دارم کمتر با پول احتیاج دارم پیش آمدم که قرضم بدی غالب جان مسئله پول دا میتونیم تماما گپ نزنیم ما هم روزی در روز اینجا کار کردیم هم زندگی باید عذاب بردیم ما درست بفهم مجبوری بد شدم پیش آمدم اگر نه غم دم میدادم نمیدونم چی خیلی اردامت کنم خیلی باشه غم دم میدم خدا نگهبان بچه خونه فروخته استی کو؟ سلام علیکم علیکم سلام مجبورم گفتم که قرض دادن در کار میدونم غالب جان تدم پول در کارای مادم خونه در کارای این خونه تیم من میخرم آخی مدینه پیش خودت رفتم برای پول گفتم قرضم بده برادر پول نداشتی کو؟ غالب جان پروا نکن من برای همین مشکلی تا حل شدنش ای تگ زمین هم باشه پول میام که خونه تیا بخرم مشکلی تا حل شوه تو پول برای مشکلی من میاوی یا که برای خونه چیه باشه؟ همسایه سلام علیکم. سلام علیکم. این خونه را فروخته استید اینجا؟ یک دست قرضدارم مجبوریم که بفروشیم. این یک دست مش چند قد که خونه را در فروش مونده؟ تاگی 100,000 سوم. یکا جان ما همین خونه خریدنیم. گلاونی پرابلم هم مردک حل شوه. بخیر بده. همین ماشین ما با کمش 120,000 میروه. ما این را بفروش بخرمون حساب کتاب میکنیم. ما تو باری همسایه خوب دیگه نمی‌آورم. ما این را بقب یکم جا نمیره یکم چرا نمیفروشی. خودمون با حساب کتاب میکنیم.
دختری من امروز خوشرو شده. ها خوشتیم محتاطه جان. اوه پدری من زیباترین است. اوه زیباترین و داناترین. او سوپرمن من است. زیباترین و با معرفت‌ترین. پدرم میخواهد که من خوب تحصیل کنم. پدرم عجیب است، اما وی دروغ میگوید. So far from who I was, from who I love, from who I want to. وی دروغ میگوید که کورش هست. So far from all وی دروغ میگوید که پول دارد. from you here next to me. وی دروغ میگوید که خسته نیست. وی دروغ میگوید که گرسنه نیست. وی دروغ میگوید که ما همه چیز داریم. وی دروغ میگوید درباره خوشبختیش. I stand out here alone. Am I asking for too much? وی دروغ میگوید برای من، So far from برای اون که ما بهتر زندگی کنیم. past that's haunting me. The future I just can't touch. And if you take my hand, please pull me from the dark and show me hope again. We'll run side by side, no secrets left to hide, shelter from the pain. من تو را دوست می‌دارم پدر. So far from being free of the past that's haunting me. The future I just can't touch. And if you take my hand, آینده فرزند ارزش هر گونه قربانی رو دارد. and show me hope. به فرزندانتان وقت جدا کنید. We'll run side by side, no secrets left to hide, shelter from the pain. آزی تو میبینی میدونی که من در کجا کار میکنم؟ بخشش میپرسی. ای کماندیر اینقدر وایمه نکن. محترم راننده، من از شما تنها حجت‌های رانندگی پرسیده شدم. قانون برای همه برابر است. آزی من به تو نشان میدم چگونه حجت پیشنهاد کردن را. الو اکا، برای شما یک سراغ روان کردم، با همین جا بیایید. سلام علیکم رفیق من. و علیکم السلام. چیکار شده است؟ ببخشید من نمیدونستم که این نفر برادر شما. نگفتم پشایمان میشوی. تفصیلاتش رو بگید. این نفر در چراغی که سرخ گذاشتن. اکا سروسیمه بودم. سروسیمه؟ اگر صدمه میشد چیکار میکردی؟ کی جواب میداد؟ گیرید از روی قانون عمل کنید. رفیق مایور، شاید این دفعه همه در نزد قانون برابر است. از روی قانون عمل کنید. اکا خوب شده است. گوش کن دودر. این وظیفه من موقتی است.
маро бовар карда ба ин вазифа монданд. ҳеҷ гоҳ аз пушти ман, аз номи ман, аз вазифаи ман истифода набар. агар ту қонуншиканӣ кунӣ ва ман ба он чашм пӯшам, монанди он аст ки ба чашму халқу миллат ин хок пошидан аст. ман ҳеҷ гоҳ виҷдонам намебардорад ки аз мансабам сӯистифода кунам. маро бубахшед ако. шумо ҳам маро бубахшед, дигар такрор намешавад. ина ҳамсоя номероро бичаспону роҳат кӣ. раҳмат. ин шодчая? о шодчай. биям ёра халос кунем. чили халос. таврае ки хидмон будем рӯзи дуроз ҷангмон мемондана ҷанг мекардем. гулака чӣ халос мекунӣ ураи? калон меша. чӣ гап ҳайзанат? тинҷӣ бо кӯдакои ҳамсоя ҷанг шудааст. салом алайкум. лаба. ва алайкум ассалом. ман капитани милитсия шукурзода дилшод аз раёсати вазорати корои дохилӣ. шумо падари анварҷон мешем? о маям. хоб озу миём ака. хоб озу миём ака озу. чӣ гап шид? бачам қати кӯдакои ҳамсоя ҷамъ карда. ай милитсия занг задам. бачамон гунаҳкорад? не мо худмон гунаҳкорем. гулака чӣ халос мекунӣ ураи? калон меша. дар ҳалли мушкилии фарзандон бетараф набошед. чӣ фарзанди худат аст, чӣ бегона. назорати фарзандон ба фоидаи оила ва тамоми ҷамъият аст.